Tipralen, Chunangu, Tipralen, Chunayo, Tipralen, Chunangu, Tipralen, Chunayo, Tipralen, Chunangu, Tipralen, Chunayo, Chuchulewa lang mading rajampay, Onorong sa hambay. Kosule watipa otana ni saka pati saka krayo ota pani mo sana ni saka mugi saka krayo dopana bolong le tak mo ko sa suru o besko na namaya ota pani ko na mo to mat khala o kaya yang tuai maya ota pani ko o kasule solong ni wasong Hanya nunggu asal juara Haino ang kongnon narak siwan sampai. Tapi kalau senamu tu, jetabu ko tripano, hai keba edisi tipe semua ni bagai hampir ni, keba memberno dilio tangannya, nawa dia kok salai. Dia tini nong disitu, orang mungkin tapi paling hanya berpahan nunggu tu. Ini dalam tu hanya tipe saya tunggu sampai cek kasih. Omlo tipe sah. Actually, ang saran musuh, tipe asal nak mungkinnya musuh. Je boro IPFT khainai, thirnai, phanrnai, tipe lain senamai ni tonglai ro. O boro rong ni tini greater tipe lain thango. Mo osojo nangjago. Karon greater tipe lain le buhur apa keba. Botam thangkaba, bini imang tam tongmani ba. Bono se kam mulokho nahna nangnai. Odaga tam tongmani. Nandanagar, Kishannagar, Abhinnagar, Bandarban, Rangamati, Khagrasari. Nini yang Sitalokha Gongati kena Assam ni border punya hana ni po. Apa ki possible? How to possible? Greater Tipraland. But impossible kaya. Impossible puno राजनीतिको possible खाइमा न. But कुनो IPFT ni kormi rong hai pana राज्य committee puno tab kuno saya apa impossible huni nai. Sing borong demand na sabit khayo. Sing demand na khadi dora duko ta khadi. Borok sanmani koyak bosor chigo. Singla 2009 ni sini, abar sini 2020 wo 2020 wo talakase sini sorgiyen si development sang khalailang ka abo kuno na kuno karanai kuno mungsang khana dera dukong laikhana haipano yataronu bisingo abon pore wo yok chugyangine tu 2009 ni theke je chengi rizangmani abot continuously cholin tong sini demand abot Taklai tai monthly asok abot tongnai সারা ত্রিপুরা কমারি থাকবো না মাছটা যদি ত্রিপুরালে নি বাগে দিবেন খাই মাছটা তখন মাছখানে লড়াই খাই থাকনাই আবো নিয়ে বুঝুন না রাখবো তা আলকা পার্টি পার্টি আছে যে পার্টি থাকনাই ফাইনাই আবন जों हारि लाख করে তো आंबो এক জরাবো নগা আসুবি তখন মানে आं রিসেন্টলি ফাইনি তিনি সেন্ট্রাল কমিটিনি আদং সনো যত সাইমান आं বদিনো ফাইকে IPFT আইজিবাং IPFT তো 2011 অবন পরে কিছুদিন কয়েক বছর প্রায় 2-2.5 বছর আগে ইয়াকারি তংকা আবুল পরে হাইবেল তংমিয়া সাইমিয়া সময় তাংজাক ও টিপ্রালেন মাই আসাকসং তাই থাঙ্গানি লামা করে হিমিনাই বড় নগর পাড়া থাঙ্গি সাজাক চিনি দা বলরাম তঙ্গো চিনি জাপু সংরক চিনি অক সংরক আহলাদ জমাতিয়া সংরক जों জরাও লড়াই খেমেলি जों বড় সময় তাংজা তং আজ সময়নি जों খিবি মালিয়া নগ তংফনো বখাইयो আবন বাগান কুবই ছয়শো ত্রিপুরাল্যান্ড সামনায় দফানে হামদানে হিঙাকে ছয়শো একটা ডিমান্ড তংনা নাঙ্গো আলাদার ডিমান্ড তাই কোনো রিয়া জায়গা ফাইনি আং কলমুঙ্গারা গুটা এবার সরানো ফাইতে হি বেলাইনো খাকাহাম সারিক জরানি অজরাও আং ফাইমানদা ফেমিন বাগৈ তিনি জন্মজয়নগর পেকুয়াজলানি তিনি পার্টি IPFTনি সেন্ট্রাল কমিটিনি তাই ভিলেজ লেভেলনি tahuk tay buhuk jono tar phaimanda phaina bung mention khalalia jahate tini time shot ba tabone boge tini press meet khajena kha mul uddesho hanganga 23 August tuye 23 August tamni boge himala 1984 UJS ni andolon hoje Tripura sara muya sanai chakai jana bukung bara thamjangna hinenge je andolon khai phainai oboni mukumu bathai je mamani Harina Deborma mananiyo borom ganang edisi tubi phainai dorni যে ইমান যে তংমানি ন
fulfill khailangi meya obno chung fulfill khainan hinai 1984 the 6th schedule je under the manmani tibrasa edisi area hanani o area no desh khainai abono punango rajyo khainani bagai aboni bagai chung Tipraland state hot demand de hini abono nini sorgiyo NC debroma nini netriteo je chengi klangmani মূলত তাবক 14 থেকে 15 বছর চলিত অবনি বিসিঙ্গ 2 বছর করোনা মহামারী হইনে এক জরাও जों খালাইমালিয়া তাই বাদ বাকি জরা প্রতিটি বছর जों খালাইতেও ত্রিপুরা হাসতে খাইও নাগা দিল্লিও খাইও খুমলুঙ্গ খাইও অবাকেনা তাকলাইব লাই থাংজাক বছরনি হাইনো বিশেষ খাইনাই 23 August जों खालायनि बे Agartala जागा जुगु नायबेखा जत रेडिंग का आबनो खापुंनि ताहुते बुक जोंनो माया गोनां रनो Tipraland हामजानाय रनो जिनि Tipraland साराते मुंसा गरै थांजानाय लामा गरै शिक्षिदुलनो स्टेट हुड सामन बगै अबनो जिनि कायसा हानि तंगसं तंनाय हायकबा हा दफानि सामु तांगि तंनाय रंनि चबा अ चबावो जों जतन या फैबार गय 23 August जों थांनानै नांगौ थांलाय आन्दोलन खालामनो नांगौ दिनै कायसानो डिमान्ड स्टेट हुड अबनो दिनै लास्ट फाइट बुझानो लास्ट फाइट टाइम डेट बाउंड दिनै खावमा कुनो टाइम डेट बाउंड करे निनि तेलंगाना राज्य नायदि निनि आंध्र प्रदेश खागजामान नायदि निनि दिल्ली नायदि ताबो यूनियन टेरिटरि गोबां 8 राज्य यूनियन टेरिटरि दंखौ अबायखायनो जोंबो विभिन्न भाबे जों साइनाफोनो जों जेचिनि जे 6 schedule एरिया न जे तंमानि आबनो सिमिफोनो पुनांग राज्य सनामेरि दे हिने जों दाबि फायजन बगे मूलत भाबे थाना नायो गेजेते हांगांगे सारा त्रिपुरा न चिनि गारि फायनाय गुरा फायनाय चिनि जत कर्मी रक फायनाय हासते गनाङैनो जाहाते कुनु जागाव दरा दुखु उन्याते खिने जों जतन कक बाय कक खाबाय खा बाक्सा गायनाय फायबेने नोंथों चिनि जन्म जयनगर पेकवाजलानि बाहायनो कायसा बुलाना हामबाय যত ত্রিপুরাসানি হাইকবা সিনি সারা ত্রিপুরানি সিন ঘর রকম যারা নাইটংনাই সোশ্যাল মিডিয়াতে হাইকবা নিউজ চ্যানেলতে নাইটংনাই মতো হামবাই মারো सोंथिनि पेपारजला जन्म जयनगर डिविजननि हते प्रेस मिट खायनाय दिगि थांनि दङ बिलानो फाइमान दाजाक सिनि आतिसा सेंट्रल कमिटिनि एडभाइजरी बोर्डनि मेम्बार्स सिनि ताकु अमित तेरो फाइसा फैजा पेपारजला जन्म जयनगर डिविजन असिस्टेंट सेक्रेटारि ताकु सिनि तमाल तेरो फाइसा फैजा डिविजननि मेम्बार्स सिनि ताकु बिनोद सोंथिनि प्रेस मिट खायमानि मेन उद्देश्य बाबनो सों साइमनो जतनो बोसकांनि 23 तारिख नांगाय सिनि Tipraland हायकबा सिनि स्टेट हुड डिमांड दे जों सारा बছर जेफोर 2009 नि सिमि IPFT पार्टी जेफोर सेंगो आफोरनि सिमिनो अ सालनो पालाय दङ ते अ सालनो पालायमानि ते आ दिनो सारा त्रिपुरा गोनाङै हायकबा हास्ते गोनाङै खरां पथरपति हजागो कताल हास्ते सानै कारण जों साइमनो कताल हास्ते सोंताम बगै मासान आबो समस्त त्रिपुरा सरक ताबो शिका बनि बागै अप्रेस मिटनि बिसिन्थि खायना आं कगना मुसङो विशेष कलेक्शननि पेपारजला जन्म जयनगर डिविजननि जत IPFT नो हामजाकनाय हाताय दफानो हामजाकनाय त्रिपुरासानि जे मानथाय हेकबा यगना मुसुंनाय त्रिपुरासा ग्रुपरकना आं कयना मुसङो फारि जों बोसकांनि 23 तारिखआव जों तेबो जुरदाल खायनाय सिनि Tipralandनि खरां नोटिस सानाय अब जों खायना थांनि दङ सिनि Agartalaव बनि बागै आं कयनाय जारा थानाय रक हायकबा ताबो सोंनाय गोरोंनि आरो दङ गोबां मा सिनि हाथाय दफाना हामजानाय रक IPFT नि कर्मी रक बर्नबन कयनाय नरक जानि एरियानि लिडार्स दङ जानि पंचायत लेभेलनि लिडार्स दङ डिविजननि लिडार्स दङ बरबाय गोरोङै जों जत पालखे Agartalaव सिनि Tipraland नो जों माइया गागा जों योग्या बनि बागै जों आ दिनो कतरखे जों तेब खरांथि सालायनाय हायनावहाय सिनि आन्दोलन जों तेब जोरदार खालायनाय बनि बागै
सिनि डिभिजन हयते जों 15टा गाड़ी आबो सजरा जों रिजार्व खालायखा नांखो सोंथेबो गाड़ी नानाय बनि बागै नरक सोंनाय फोरोंदि जाना थानाय र' आम सुनो हामबाय